يوحنا 2. 3 jours après, وفي اليوم الثالث il y eut des noces à Cana en Galilée. كان في فرح في قانا الجليل، La mère de Jésus était là, وكانت أم يسوع هناك، et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. وادعى كمان يسوع والتلاميذ بتوعه للفرح. Le vin ayant manqué, ولما خلصت الخمرة la mère de Jésus lui dit قالت أم يسوع له « Ils n'ont plus de vin. ما عندهمش خمرة. » Jésus lui répondit قال لها يسوع « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? مالي ومالك يا ست، Mon heure n'est pas encore venue. ساعتي لسه ما جاتش. Sa mère dit au serviteur قالت أمه للخدم « Faites ce qu'il vous dira. مهما قال لكم تعملوه. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, وكان في 6 أجران من حجارة محطوطة هناك على حسب عادة تطهير اليهود، et contenant chacun 2 ou 3 mesures. يساع الواحد مكيالين أو 3، يعني من 80 ل 120 لتر. Jésus leur dit قال لهم يسوع « Remplissez d'eau ces vases. املوا الأجرام مية، » Et ils les remplirent jusqu'au bord. فملوها لحد فوق. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. بعدين قال لهم اشربوا دلوقتي وقدموا رئيس العزومة، Et ils emportèrent. فقدموا. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, فلما داق رئيس العزومة المية اللي اتحولت خمرة ne sachant d'où venait ce vin, وما كانش يعرف هي منين، tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, لكن الخدم اللي كانوا شربوا المية عرفوا، il appela l'époux et lui dit راح نادى رئيس العزومة العريس وقال له « Tout homme sert d'abord le bon vin, كل إنسان بيحط الخمرة كويسة الأول، puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. ولما يسكروا يبقى وقتها اللي مش قد كده. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. أما أنت فخليت الخمرة كويسة لحد دلوقتي. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. دي بداية المعجزات عملها يسوع في قانا الجليل، Il manifesta sa gloire وبين المجد بتاعه، et ses disciples crurent en lui. فآمن بيه تلاميذه. Après cela, وبعد كده il descendit à Capernaum نزل على كفر نحوم avec sa mère, ses frères et ses disciples, هو وأمه وأخواته وتلاميذه، et ils n'y demeurèrent وقعدوا هناك que peu de jours. أيام مش كتيرة. La Pâque des Juifs était proche, وكان فصح اليهود قريب، et Jésus monta à Jérusalem. فطلع يسوع لأورشليم، Il trouva dans le temple ولقى في الهيكل les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons, اللي كانوا بيبيعوا بقر وغنم وحمام، et les changeurs assis, والصرافين قاعدين. ayant fait un fouet avec des cordes. فعمل كرباج من الحبال Il les chassa tous du temple, وطرد الكل من الهيكل، ainsi que les brebis et les bœufs. الغنم والبقر، Il dispersa la monnaie des changeurs وكب دراهم الصرافين، et renversa les tables. وقلب ترابيزاتهم، Et il dit aux vendeurs de pigeons, وقال لبياعين الحمام ôtez cela d'ici. ارفعوا دي من هنا، Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. ما تخلوش بيت أبويا بيت تجارة. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit فافتكر تلاميذه إنه مكتوب Le zèle de ta maison me dévore. غيرة بيتك كلتني. Les Juifs prenant la parole lui dirent قام جاوب اليهود وقالوا له Quel miracle nous montres-tu تورينا انهي معجزة pour agir de la sorte? عشان تعمل كده. Jésus leur répondit جاوب يسوع وقال لهم Détruisez ce temple, هدوا الهيكل ده et en 3 jours, je le relèverai. وفي 3 أيام أقومه. Les Juifs dirent فقال اليهود Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. في 46 سنة اتبنى الهيكل ده. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. تبقى انت في 3 أيام تقومه. Mais il parlait du temple de son corps. أما هو فكان بيتكلم عن هيكل جسمه. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, فلما قام من بين الميتين ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, افتكر تلاميذه انه قال كده، et ils crurent à l'écriture, فآمنوا بالكتاب et à la parole que Jésus avait dite. والكلام اللي قاله يسوع. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, ولما كان في أورشليم في عيد الفصح plusieurs crurent en son nom, قام الناس كتار باسمه voyant les miracles qu'il faisait. عشان شافوا المعجزات اللي عملها. Mais Jésus ne se fiait point à eux,
لكن يسوع ما أمنهمش على نفسه parce qu'il les connaissait tous, عشان هو كان عارف الكل et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, وعشان هو ما كانش محتاج إن حد يشهد عن الإنسان car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. لأنه عرف اللي كان في الإنسان.